हेलो सांग माने गुड मॉर्निंग केमिति अछंती आशा करछे समस्ते बहुत भलरे थिबे। आपण समस्तଙ୍କୁ मो तरफरु जय गुरु ठाकुर डाकुचे आपण भलरे रुहंतु सुस्थरे रुहंतु आपणकर पूरा दिनटी मंगलमय हो आ भलरे भलरे कटि जाओ। तो मु भी भलरे अछि सबदिन भले हेछि आ गोटे सितुआ और सुंदर सकाळर आरंभ आ सुंदर सकाळर आ गोटे फ्रेश आ नुआ ब्लॉग को मु पुष्प आपण समस्तଙ୍କୁ स्वागत करुचे। तो आज पूरा शीतुआ सकाळ समय बर्तमान 7टा मिछ कथा कहबिनी आज करना सकाळे तो उठिथिनी माने एते ठंडा नागिला जे पुणी जाइकी करना गुड़ी गाड़ी होइकी सुई पड़नी ठीक 7टा बेले मु उठिके आसेनी कहीं ना कहनी एते समय पर्यंत तो सुई हेनी आ निद तो आसबनी एते समय पर्यंत सकाळ जेहेतु उठी सारे छुआ भी ट्यूशन जाई सारे से 7टा जेरकम है मुझे उठिके आसेनी बाहर को तथापि भी मैंने पवन दौथा एरकम एत शीत पकई जो न कहवा तो एरकम शीत वर्ष सारा आगु तो केवे भी पड़ानी जब शीत पड़ा आज शीत नगुच माने कौन शीत नागिने भी अल्प अल्प खरा करे किंतु आज बिल्कुल भी खरा देलानी खरा आसला बेलू 11टा 11:30 होता आमर सामना पटर केवल खरा पड़ुची आउ कौन माने आउ केणे खरा पड़ूना आउ से सामना पटर खरा पड़ला बेलू अलरेडी खरा चली जाता से बेलू माने खरा आसला बेलू आम सामना पटर खरा चली जाता से कि शीत एत नगुला न कहवा कथा पूरा गुड़ा हाथ किली होता जेरकम तो जाइके आगर जेरकम बासी कम घर द्वार झाड़ू कर देकी द्वार पानी पकई देती पानी पकई देकी फूल तोड़ा कामटा सरी देती आज जेहेतु 7टा बेले माने शीतुआ पाग एत शीतुआ पाग थिला जे आउ से 7टा बेले दिन आमर आरंभ होता तापर कम सरी देकी सेपटर कम सरी देकी आसनी करना टिके चा करके पी देवाई कि चा टिके पीदेने देहटा टिके गरम हो कहीं या परठू आरंभ हो पानी रे काम आरंभ हो आउ जानी तो कम हो जेहेतु टिअल किसी कारबार करी होने पाइप पानी सब कारबार करी होची पानी अलरेडी आसारानी आ से जे पानी आसुची पूरा बरफ भलिया पानी आसुची आग दिन जे पानी भर्ती करके रखुचंती से हाथ तो बुड़े देला बेलू सेंतर बापरे बाप हाथ पूरा किणकिणी करके पूरा माने बांकी गला भलिया ठंडा नागुथा एत माने ठंडा नागुथा से पानी सब आ टांकी पानी कथा तो न कहवाटा भल कहीं टांकी पानी जो काकर पड़ुची जो छात उपर तो बसुची टांकी ता से पानी कथा माने सेटा न कहवा तो भल तार जो कारबार करवा कथाटा तो जहा हो चा टिके पी देथिनी पी देके आसिकी मो काम रे मु नागी थी आज करना बाबा किछि भी काम करते निकले काम करने बिल्कुल भी इच्छा करनी कहीं देहर तो लुगा बाहर कम कौन करवा से तो मत किंतु तो काम करते पड़ो ए सब कम तो रखी हेनी जेरकम यहीटा करना गला काली बेलुड़ी लुगा ताकू बाहर करके रखी देती आज भी तो धुईकी सुखा पड़ो आउ माने एमती पाग करथिला मु कहि दउची सकाळे लुगा धुईकी सुखई थी संध्या पर्यंत लुगा भी सुखी तो जानीपारे केरकम पाग होइथिला तो मत आउ गोटे शाढ़ी बाहर करके पिंधा पड़ा से शाढ़ी सब सुखी शाढ़ी भाया जिनस से सुखी तो आसिक लुगाटा को धुईकी रखी जो टैप्रे जो पानी आस सप्लाय पानी जो आसई पानी रे करना लुगा धुई देती आ टांकीर माने कुंडटा भर्ती कर देके आसती बासन धोवाई ये मैंने भारी कष्ट हो मत बासन धोवाई कहीं सब बेले टिअल कारबार कर अभ्यास आउ टैप पानी भी धुईदेने हाँ किंतु जेहेतु आमर टिअल पाखर काम हम बोलिकी मोटर खोला है जो टांकी पानी टांकी भर्ती कराई से पानी करना घर भितर जहाँ जी हाथ मुह धुआ धुई ताके व्यवहार कर करना पानी सरीज आ पानी भी भर्ती कर हम ना मोटर सब खोला है तो से सब रखी दूचे ये आणिकी धुआ धुई सब कर बासनटा ये धुची आउ सब कम करना घर भितर हो तो रोषेईबास जो हो जहाँ अल्प स्वल्प बाहर सब कम हो तो एत थंडार बासन धोइबा एत कष्ट मत आज ही नागी हाँ मत कहीं बेले एत शीत नागे ना जब मु बाहर आसिली कम झील बेल कथा तो अलग माँ थिला भाउज थिला भौणी मैंने थिले एत मत किसी काम करने को पड़ूलानी जब बाहर आसिनी से कम करुच्ची आउ एत शीत मत केबे भी नागी जी शीत मत गला काली नागी मुझे आज भयस दूचे यहाँ हूँ गला कालीर भिडियो गला काली गला मंगलवार दिन भिडियो यहाँ तो तापर करना पानी गरम करके गाधे पड़ती और गाधे पड़ी आसती करना गैस पाखे आसिक पहुँचे पहुँचला बेलू रोषे कला बेलू मत 10टा बाजी मिछ कथा कहमिनी खियापिया कला बेलू 10टा 10:30 बाजी तो आसिक गैस पाखे पहुँचे भजाटे खाली भाजी आउ करना बाबा तो खाई जलखिया चूड़ा
ଭଜା ଖାଇଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ କନା ଗେଲରେ ମୁଁ 2 ଜଣ ଖାଇଥିଲେ ପଖାଳ। ପଖାଳ ଏଇଥିପାଇଁକି ଖାଇଥିଲେ ଯେ ଭାତ ଯେତେ କମ୍ କରିକି ରାନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ନା ସେ ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ରହିଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ପଖାଳ ତାକୁ ଗୁରୁଆ ଟିକାରେ ଦେବାକୁ ବି ଇଚ୍ଛା କରୁନି। ଆଉ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି 4-5 ଦିନ ହେଲାଣି ବୋଧେ ପଖାଳ ଖିଆ ହେଇନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ବି ପଖାଳ ଖିଆ ହେଇନାହିଁ। ତ ସେଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଆଜି ଗରମା ଗରମ ଭଜା ଭାଜିକି ପଖାଳ ଦିନେ ଆସିଥିନି ଖାଇବାକୁ। ଥଣ୍ଡା ପାଗକୁ ପୁରା ଏଇ ଯେଉଁ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତ ଆହୁରି ଶୀତ ପୁରା 2 ଗୁଣା ବଢ଼ି ହେଇଥିଲା। ତ ଯାହା ହଉ ପେଟ ଶାନ୍ତି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଣିକି ଦିନ ସାରା ଆଉ ହେନେ ହଉ ନହେଲେ ନାହିଁ କିଛି ଦରକାର ପଡ଼େନି। ସକାଳ ଖାଇବାଟା କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିକେ ଜୋରଦାର ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁଦିନ ମୁଢ଼ି କି ରୁଟି ଖାଇଥିମି ନା ସକାଳେ ସେଇଟା କ'ଣ ନା ଠିକ୍ 2ଟା 2:30 ହେଲା ବେଳକୁ ଭୋକ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିନି ନା ପୁରା 4ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗେନି। ତ ପଖାଳ ଖାଇ ଦେଇଥିନି। ଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ତାପରେ ସେଇ ବେଲା ବାସନ ଧୁଆ ଧୁଇ ସବୁ କରିକି ଦେଇକି ଆସିକି ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇଥିନି। ଚୁଲି ଲଗେଇ ଦେଇକି ତାପରେ କ'ଣ ନା ତରକାରୀ ପତ୍ର ଯାହା ଯେରକମ କରିବା କଥା ସବୁ କରିଥିଲି। ଆଉ ବାବା ଏପଟର ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ କେବଳ ଯେ ଏତିକି କାମ ବାବା କରିଛନ୍ତି କାହିଁକିନା କହିଲେ ଦେହ ତ ଲୁଗା ବାହାରୁନି, କାମ କ'ଣ କରିବା, ଏତେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ତ ଦାଣ୍ଡରେ ଯେ ଧାନ ଥିଲା ବିଲରୁ ତ ସବୁ ଧାନ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା, କିଛି ଅସୁବିଧା ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ରହିଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଧାନ ଏତିକି ଥିଲା ବୁରା ସବୁ କାଳେ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ, ସର୍ଟ ହେବ, କ'ଣ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁକି ଧାନକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଉଥିଲାନି। ଆଉ ସେଠି ଧାନ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଦେଖିକି ବସ୍ତା ଭିତରେ ତାକୁ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି କରାହେଇକି ରଖାହେଉଛି। ବାବା ତାଙ୍କର ଏ କାମ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ସେପଟରେ ଯାଇକି ଚୁଲି ଲଗେଇଥିଲି। ଆଉ ୟାରି ଭିତରେ ଆସିକି ଟିଅଲର ସଜ କରିବା ପାଇଁକି ଲୋକ ବି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ। ବାବା ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେଠି ତାଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ କାମରେ ଲାଗିଥିଲି। ତ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରିଦେବେ। ଆଉ ଛୋଟ ସ୍ନେହ ଭରା କମେଣ୍ଟଟେ ମୋ ପାଇଁ ଲେଖିଦେବେ ଯେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ବୋଲିକି। ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ କରିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପ୍ରଥମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ହିଁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ବି ଟିକେ ସପୋର୍ଟ ହେବ। କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆଉ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଉଛି, ତା ସହିତ ସାହସ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ ଲୁଗାପଟା ଏଟା ଯେଉଁ ଗାଧେଇକି ରଖିଥିଲି ଲୁଗା, ସେ ଲୁଗା ତାକୁ ଶୁଖାଇ ଦେନି। ଶୁଖାଇ ଦେଇ ସାରିକି ଆସିଥିନି କ'ଣ ନା ଶାଗ ତୋଳିବା ପାଇଁକି। ଯେଇଠି ଚୁଲି କରିଛି ସେଇଠି ଶାଗ, ସେ ଶାଗ ତଳ ପାଖକୁ ଭିଡ଼ିକି ହିଁ ଚୁଲି କରିଛି। ମୁଁ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଆଣିଥିନି, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗର ଡାଲମା ଆଉ ଭଜା କରିଥିନି, କୁନ୍ଦୁରି କଲରାର ଭଜା କରିଥିନି। ଆଉ କ'ଣ ନା କାଲି ଯେ ନଣନ୍ଦ ଘିନିକି ଆସିଥିଲି ଯେଉଁ ଆମ୍ବିଳା ଥିଲା ତାକେ ନଗେଇକି ଦ୍ୱିପହରେ ଆମେ ଖାଇଦେବା। ଶୀତରେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ରାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲାନି। ବାସ୍ ଏତିକି ହିଁ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରିକି ଖାଇ ହେଉଛି, ସେତିକି ହିଁ ଯଥେଷ୍ଟ। କାହିଁକିନା ପୁରା ହାତ ଗୋଡ଼ କିଛି କାମ ବି କରୁନି, ଏତେ ଜୋର ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତ ଏଇ ସମୟର ଟିକେ କ'ଣ ନା ମାନେ ଇଧିରା ଦେଖେଇଥିଲା, ଖରା ତ କରିଥିଲାନି, ଖାଲି ହାଲକା ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଦେଖା ହେଇଥିଲା। ସେଇଥିପାଇଁକି ଟିକେ କାମ କରିବା ପାଇଁକି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏଇଠି ରୋଷେଇ କରୁଛି ତ ପୁରା ମାନେ କହନ୍ତିନି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ଏଠୁ ପୁରା ଚାଲିଲା, ଶୀତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଭାତ ଗାଳି ସାରିକି ସବୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଚୁଲି ପାଖକୁ ଘିନିକି ପଳେଇ ଆସିନି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁକି। ଭଜା ଭାତ ଦେମି, ଆଉ ଡାଲି ତ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବସେଇଛି, ତାକୁ ବଘାରି ଦେମି, ବାସ୍ ରୋଷେଇ ସରିଯିବ। ଆଉ ପବନ କେରକମ ଦେଉଛି, ଲୁଗା ଯେ ଉଡ଼ୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇ ପବନ ଯୋଗୁରୁ ହିଁ ଶୀତ ଲାଗୁଛି। ତ ସେପଟର କନା ଯେଉଁ ମୋ ପଛପଟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବସିକି ସେ ମିସ୍ତ୍ରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କାମ ସାରିକି ପଳେଇଲା ପରେ ଆମେ ଯାଇକି ଖିଆପିଆ କାମଟା ସରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଦେହରୁ କେରକମ ଚାଦର ଟିକେ ବାହାରିନି। ଖାଲି ଏଇ କିଛି ସମୟ ପାଇଁକି ମୁଁ ଚାଦର ବାହାର କରିଥିଲି, ଯେତିକି ସମୟ କି ଏଇଠି ବସିକି ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି। ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଯାଇକି ଚାଦର ଘୋଡ଼ି ପଡ଼ିଥିନି ପୁରା ତା ପରଦିନ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଜାଣିପାରୁଥିବେ କେତେ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼େ କେମିତି ଶୀତ ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ତ ଗଲା ଭିଡ଼ିଓରେ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିଦି, ସ୍ନେହଲତା ଦିଦି, ସୁବ୍ରମଣ୍ୟ ଦିଦି, ସୁଚିତ୍ରା ଦିଦି ଆଉ ବିଜୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅପା ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଅପା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କମେଣ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହୃଦୟର ସହିତ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ମୋତେ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉ କ'ଣ କହିମି, ଖାଲି ତ ଏତିକି ହିଁ ରୋଷେଇ କରିଥିନି। ଆଉ ଯେଉଁ ଶୀତର ଯେଉଁ ତାଣ୍ଡବ ଯେଉଁ ଶୀତ କରୁଛି, ତା ତାଣ୍ଡବ ଆଗରେ ତ ମଣିଷ କିଛି ନୁହେଁ। ପୁରା ଚମଡ଼ା ପୁରା କହନ୍ତି ନା ଶୀତକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ଏମିତି ବି ଶୀତ ହେଉଥିଲା ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ତ ମୁଁ ଆଉ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିଥିଲିନି, ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ମାନେ ରାତିର ଘର ଭିତରେ ଯେଉଁ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ିକି ଶୋଇଲା ପରେ ବି ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, ମୋତେ ତ ଶୀତ ଲାଗୁଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ରକମ ପାଗ କରିଥିଲା।
तो सेठी भजा भाजी डाली बघार देथिने एठी कना मिस्त्री जोन टियल सज करथिले तांकर टियल सज करिबा काम सरिगला परे आमे जाइके गाधुआ माने बाबा जाइतिले जाइके गाधुआ पाधुआ करिके खिया पिया कामटा सरी देइतिले। तो एई रंग करिकी शीतुआ पागरे दिनटी कटि जाइतिला। बस रांधि बाड़ीकी खिया पिया टिके करि होउचे आ घर काम जेतिकी करि होउचे सेतिकी ही यथेष्ट। आ एथर एते माने शीत पड़िची जो हाड़ भंगा शीत जो कहती शीतर पूरा लहरी छुटीची जेरकम। तो केते दिन एरकम शीत रहिबो आ बेसी दिन शीत रहिबनी मकर संक्रांति पर्यंत शीत पड़े। आउ कौन मकर संक्रांति दिन समय है दिन 4टा आज दिन सारा एरकम पाग देखे तुम्हें चलतु मैं टिके टिके खरा ना खाली दीपर हालुका टिके खरा करथिला मुझे से बसिक रोषे करूनी पाग एरकम पवन दौची आ दिन सारा करना मोर चादर जाइनी एरकम मैंने एत शीत नागुचे आ घर भितर तो न कहवा कथा कहीं खरा बिल्कुल घर भीतर को पड़ूना एत शीत नागुचे जे बापरे बाप हाड़ भंगा शीत मालो पूरा गुड़ हाथ पूरा कालुआ पड़ी जो टाइल्स पड़ी टाइल्स गुड़ पूरा कालुआ पड़ी एत शीत मत तो भाजु शीत नागुचे सब कम सर देकी आसनी दीपर खिया पिया बासन कुसन धुआ आ बासन से जे पानी बाहर करके रखी से बासन धुला एत शीत हाथ पूरा बरफ मैंने पूरा बांकी होरकम शीत होती मत कहीं एत शीत नागुचे मुझे जापानी। तापर करना शीतर आ रात किसी रोषेबास कर खायापी बिल्कुल इच्छा होनी से आज भाविदेनी भाभी करना चाउल दी से पान पकई मैं चकुड़ी पिठा गुड़े देमी चकुड़ी पिठाटा आम समस्त प्रिय क्षीर गरम कर देके चकुड़ी पिठा देदेमी समस्ते खाईदेवे मुझे रुटी करें शीतर करना सकाल तो ठीक ठाक अच्छे रुटी तरकारी बनी हो रात बेले भारी कष्ट हो तो शीत तो एरक 2-4 दिन आउ 2-4 दिन मकर संक्रांति पर्यंत नागिकी रही कौन करमी माने असह्य शीत जे कहते से असह्य शीत तारी भितर जो काम दाम सब कर सारा बेलू पूरा गुड़ हाथ पूरा बथा करकम शीत जुगुरु थुर 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 होगी गुड़ हाथ पूरा बथा कर 4टा है सकाल काम दाम सरईकी एवं आसची करना से जो चाउलटा जो पान पकई चूना कुटमी चूना कुटिकी गुड़ेदेमी गुड़े दे सारिकी जे कम कर लुगा खाली लुगा तोलिकी आनी घरद्वार झाड़ू करदे पुणी घर असना है कहीं बर्तमान समय बेसी असना होपर आम सेपटे जो बाली पड़ी बाली भी सब रही पादर सब बाली आसुड़ी सब घर को आसुचे घर झाड़ू करी सब भल रकम झाड़ू करदे पुणी मत झाड़ू करा पड़े आ लुगा पड़ी आ गाई एवं तो बिलू को फिटा हो गाई आसने गाईटा टी दुईमी गाई दुई देना कम सज्य ये सागे सागे सन्ध्या बाजी 5टा बेलू तो सन्ध्या बाजी जा लेट कर चाउल जो पान छाणिकी रखी छाणी कलेटी रखी चूर्णाटा कुटी दिए शीत लागू कि जा हो कम तो चली कम तो केबे बंद हम ना शीत को आखिर रखिकी मुझे चाउल पान पकई देती चूना कुटी सारिकी जो पिठ गुड़े देती पिठ गुड़े दे सारिकी जाइए मो कम मु नागी जेरकम घरद्वार खड़का पुड़का करती लुगापटा सब तोड़िकी आनी एरकम जबतीय जहाँ सब कम था सब कम सर देती आउ यापर मु किसी भिडियो बनई तो आशा करुँची मो भिडियोटी आपको पसंद आसो बोलिकी तो आज रोचे देखा आसंता काली नुआ गोटे फ्रेश ब्लॉग रे बाय बाय।